balita naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan, barang sinansakay pinablin dumiringal na sayan na programan Orly in the Morning. Kaibayo sayan na programa magidalatdat na saray manunaniran impormasyon na balita. Say amigo yo, your one and Orly. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray balasubas matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag tida ito nga programa tayo sapay kuma, ada kayo iti na siya at nga kasasaad tapta nga aldaw, iti biyernes. Pitsa 16, ada bulan na Enero. Kapalduan tampol, apalduan tampol sa bulan na Enero, maplas. So, ikukurang na agaw, plus ikukurang na panahon. Good morning, Mr. Binjobe, tan si Cecilia Morante. Aray manuna niran impormasyon, balita, sayan na programa tayo. Jada balita da lokal. Balita ditan ada tersero distrito na luyag tayon na Pangasinan. Binisitan ng Congressman Rachel Arenas sa Bakitew Elementary School tan sikatumutla so ang idaulo na satay ginawan nga groundbreaking na barangay hall tan covered court ditan barangay ng Kapian, Malasiki, Pangasinan. Impanungnang ng 3rd District Congresswoman Rachel Arenas
Suntalang patuloy ang malasakit at edukasyon tan sa ialigwas na saray barangay at balay na malasiki. Jadnan siya niya aktibidades siya ginawa na nimbanag ya agaw personal ya binisita ng Congresswoman Arinas so Bakitiw Elementary School ya diman insagawa so malaknaban niya inspeksyon at saray pasilidad na bitlan eskwelaan. Gagamtan na pambisita yan nayarin nanungnang untalan sitwasyon o kipapasan na eskwelaan tan naringal iray hinaing o dino ay tampang kaukulan na saray mamaistra tan saray empleyado na bitlan eskwelaan. Siningbatmat tan tinuntong ireposible na plano tan suportan nayarin iter para saray untumbok ya pampa rakap tapyan na siguro ya ligtas maayos tan kaaya-aya sa bawat kaliber-liber tan piano araya at makapan-aral iraratay ugugaw. Jad pamunuan mat na Bakitiw Elementary School sa pambisita ng Congresswoman Rachel Arinas at mangiturya na pag-asa tan inspirasyon para sa mas atagay kalidad na sa edukasyon. Lugan balat, ya dinaulan mat tan na manunaan mat si Congresswoman Arinas ya ngidaulo ada satay ginawan groundbreaking ceremony para sa construction na barangay hall tan covered court da barangay ng Kapian, Malasiki, Pangasinan. Sayan proyekto at abayagla ya pangarap na saray residente ya ilaluan ya mansilbin na sentro na saray aktibidad na barangay tan ligtas ya lugar para saray pantitipon tan panlalaslasan at pakasilan o dino sa sports. Jad mensahe na bitlan na kongresista misasalamat at sara opisyal na barangay tan pangipantunton na sarayan na pangarap da komunidad. Ingkwandaya patuloy susuporta ng Congresswoman Arinas at saray proyekton mamparakap tan mampaasinso at kada barangay. Jad arum niran impormasyon na balita. Balita ed biyot tao. Saya bansa na Pilipinas aga kabyangan ed saratay visa suspension list na United States o dino sa Amerika. Niniluya karuman na Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez ya aga kasama sa Pilipinas o gakaiba sa Pilipinas da saray listaan na saray bansa ya sususpindian so panagproseso na US visa. Ayan na palapag at ginawa ng Romualdez kasumpalan ya pimaway sa report ya malapulad saya Enero 21 at itunda na US State Department so amin ya visa processing para saray bisita malapo at 75 iya bansa. Pilipinas is not included. Atan suwa palapag na Ambassador Romualdez.
Base mutla sa kay memo malapo od State Department akabatan nya kabyangan iray bansaya pansamantalan itunda so visa processing kabyangan na bansan Somalia, Russia, tan Afghanistan, Brazil, Nigeria, tan Thailand, yaaya at kapitbahay labat na Pilipinas. Aray imbahada na Estados Unidos at inggangan umano na State Department agaawatan iray bisa at silong na saray kukurang Iran na legan niya patuloy Iran man a-assess at saray nagagawan na procedures sa Pilipinas at namansin siya walaan na satay bayagla treaty tan alay na Estados Unidos at Asia. Minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Kaaruman niran impormasyon na balita kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangantabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:23. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. For 49 years, Eternal Gardens has been a pillar of comfort, dignity, and compassion, providing not just a final resting place, but a space where memories live on and love endures. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger at 50. On to the goal. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation, with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. It's not magic, what mechanic? Dahil may hulog ang easy, stone and fast pinagaan. Pricing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Bro, sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Gaybay na siya sa amigo yo, your one and only. Mangipapalapag na saray manunaniran impormasyon na balita, malaknaban niran komentaryos, pakaasulan na aral aliwan panderal. Jada arom niran impormasyon na balita da sayan na programa tayo. Ipapalapag ya bawal kuno bawal iraratay mansolicit, bawal iraratay antukaman ya klasin na contribution ay singilan ada saray atateng o dinod sararayay estudyante. Kasi asing gerlalamat so pakagawa na sa graduation, di ba? Unyaran na February, March, April, watan niya nagagawa iraratay graduation ceremony. At dakal iraratay kekerawan natan walay ipapalapag malapo Department of Education Public Schools no collection policy. No collection policy during graduation at saray kabyangan na Department of Education Public Schools. Abayaglaya actually memorandum da o dinugang ganda pero agmat natutumbok base the Department of Education malat ya ipapatuntun so no collection na policy the panaon na graduation tan na moving up ceremonies ada saray public schools. Antura ratay ibabawal say pansingil na antukaman yakabyangan na satay graduation fee, moving up fee, tuga, hatay tuga o dino panparinta na tuga o pangaliw na say tuga, say program invitation certificate, medal, saray token, giveaways, flower decorations, say photo video package. Kapag school mandated daw yan, sound system, venue o contribution. Mahalagang paalala, ang graduation ay dapat simple,
dignified at walang gastos. Walang estudyanteng maaring ipagkait sa graduation dahil sa hindi pagbabayad. Bawal ang no payment, no graduation policy. Ano ang pinapayagan? Voluntaryong donasyon ng mga stakeholders, hindi sa pilitan, walang amount, walang kapalit. Simpleng programa gamit ang existing school resources. Ang bottom line, sabi dito, graduation sa DepEd Public School, walang singil. Yan ang sinasabi sa papel. Pero hindi naman po yan nasusunod at hindi po yan na-i-enforce strictly o hindi po na-i-implementa yan. Mag-uusap-usap din yan, magmi-meeting-meeting, sasabihin, ito ang desisyon ng Parents-Teachers Organization or Parents-Teachers Association. Diba? Walang contribution. Diyan si kami, isisiblimitan kung na DepEd. Pero diyan si kara, at sa aming asosasyon da, PTA, kabyangan kimot lamang balot dyan teachers ditan. Sa gabay da, bunggamat, tamaminsan mo't labat. Maminsan mo't labat yan nagawad bilay muya, itay graduation mo. Elementary, high school, ito ni, college. Pero dyan, ibabaga ito dyan, public school, at ato'y gagimira. Pero agatan nagagawa. Walan-wala ray, kikirun iran, donasyon. Wala raratay, ibabagan, solicitation. Siyempre, mabambanday mo't. Nung graduate ka, ang kakatuga. Siyempre, mga week ka mo't nasararamay diploma. Agkanayari ko nun ngiter na saray giveaways. Aga dapat kwanda taaraya simple, dignified at walang gastos. Walang estudyanteng maaring ipagkait sa graduation. Agka makabayar, agka makagraduate. Aratan patakaran. No payment, no graduation na policy. Bawal lararatan natan. Voluntaryo kunuya donasyon, aliwan sa pilitan, walang amount, walang kapalit. Siyempre, kababaing mo at kuanda, naman tutungtong iraratay parents, kabyangan ire teachers at satay PTA. O niya, contributions tayo, pangalo tayo na sararatay, renta tayo na saray sound system. Akin agatanayaring gastusan la, na eskwilaan itan, tawalamot ni may MOOE, miscellaneous and other operating expenses. Pero, wala rabalat, sumanggraduate. Si pang-graduate da at sararamay exclusive ira, singa istaja, kamula bilang. Ang gaman untan wala tay dagupan City People's Astrodome. Sa piliin daw, lara di mad-stage. Mambayar ka balot di man. Imposible ang gapi contribution. Imposible ang gapoy solicitation. Imposible ang gapoy donation. Sipay mambayar si Rinay. Bayaran na DepEd, Surinta at Sararatay Gymnasium. Rinta at sararayay tawagan tiran na Coliseum naman anto. Di ba? Maracle si panggraduate da stage. Ang ganuwad tan latay Dagupan City People's Astrodome di man ni so panggaganapan na sararaya untan iran programa edukasyon. Maslak maslak. Sige pa si rin. Nanang nang tipad saya, tani. Wantalara, manasing gerlalamot iraraya graduation rites, harati closing ceremony exercises. Nanang nang tayo, nabantayan tayutan, monitorin tayutan, no talagang gawon dan
pinakasimple. Suntal lang graduation. Pero sa kwang ko lang ula, iba gara, tamaminsan mo ilabat lata na, tanang buhay mo. Akin ay, di kailangan ibunggati mo at aratan. Kaskasan kalamor, si mairap bilay. Yagla maka-attend sa ating graduation to, lapot, ang gapoy contribution to. Ano ang gabi contribution mo? Nang da kamat, mulag-mulagan da kamat, akadi nababaingan ka. So I would rather not to attend nan sa may nabaingan aklabat mo diman, pantutungtungan da ka, nang da kan, siya ka natutunaw. Pero wala rin untan yung ganog lemati na graduation da, ng papicture labat lara, mas matalisi wirabalot ng sararamay, tatawagan tayo donor student, honor manaya honor student. Dakalawa, so na pang kwartaan ditan da DepEd. Education is to learn, not to earn. Ang pigatilatan niya ibabaga. Kaskasan mo't iraratay arumiran teachers, ya si Karasu sa pilitan niya mambayar sa raratay watan iran, tatawagan iran contributions. Wala ray legal contributions, pero araraya aliwaran na mandatory no gaingin voluntary, bagamat legal iraratan. Singa wanta nansaman si kami, walay bayaran mid Red Cross, walay bayaran mid Boy Scout, wala ni raman to kamalan klasin babayaran ditan. Malikot yatwa. Very exciting iraratan niya klase ng activities. Kaya kailangan mo talagang unatinditan. Pero no amalante, kakabalag ya gastos at agmumut na yarian, na mairap bilay kamot, panon tulatan na yun. I doubt no arayan na policy ya ipapaksab na sa DepEd na tumbok daratan. Obserbahan tayo na noon sa bilaratan niya klasiran activities. Sikiran parents at hindi kimat no wala rin patawag daran meeting na diskwilaan o araraya no gabayo laki dya iprintan mi kayo na sararatan niya policy iprintaan mi kayo na sarata na policy sa niyo panengneng at sararata teachers naman bilang wala rin nagawan meeting nyo at the PTA ni wala impalapag ya bawal iraraya ya kekerawan madam wajara may policy panengneng nyo irarata i-print min na policy laki jalabat kiraw kayo tapi wala na irason nyo wala na ipanengneng nyo. Maslak, jad sararatay manrinta ka na saratay binyo. Wala lalante, wala lay maawang ya espasyo, wala lay covered court yo kada eskwilaan, wala lay stage sumot ditan. Bali-bali, anunutang ko lang tin, nanang kurara may pictures ng saman. Nakartulara man kasing picture ko, may pangamang ko na sa may uncle ko ya sikat yung mga kabit na ribbon nit siya kat nakplag to may dagom ay agto na dukdok abayag ilekan nang kurara may picture makakalaka kat saraman na panahon umamanaya agawa hanggang pumut ni kasi video hanggang po ni video pero wala lay kudak sama wala lay camera uraka. Duman-duman mo talaga suliknaan mo satan no simmapat kala di stage laulad saray ateng mo ya bayag da kalan na piugagap ya gabay da kan makapansumpal si MCM ira di man kalamurod gilig ya bambantayan da ka nagaylay likod da man ter sulwada. Pero natan dakdakal laro ugugaw ya halos agdagabay lay manaral.
Dakdakal so ugugaw ya halos agdagabay sumanaral. Wala ramay arom, makakalmulare kwartag dalagabay sumanurong. Pero may trabaho da balot, pairapan. Karaklan, serason, lapod irap na bilay. O natan, libre lan amin sa edukasyon. Libre la. Malapo la elementarya tan high school, libre la. Hanggat college, no matalisyo ka, makala ka na scholarship privilege mo. Pero no mangiras siya talaga. Tulagabay, human urong, si katulaya sa balagya problema. Pero dakdakal mo't balot. Dakdakal mo't iraramay aga kapan sumpal at tinalo to ni professional. Nujad kakaalmo na say kwarta. Wala raramay si asumpal da vocational. Tataloon to ni. At panagbilay si professional. Kanyan numaminsan si ibabagara, diskarte ko no. Ay nako. Siyete minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan gabayo unyaman. Gabayo unyaman. Ituruyo labat no inor sa kwalaanan atong ang. Ituruyo tani walay pabuya ya 10 million pesos. Supaman ya makapangituro no iner sukawalaanan atong ang. Walay kabak kun atong. Walay kabak kun atong. Aya at madiskarte mo't. Ma-impluensya mo't at sare politiko. Pero ang kapoy akapatong balat at ulo to. Si kato'y papatong. Lagi si atong. Most wanted la da Pilipinas. Si atong ang. Sampluran milyon niya patong at ulo to niya. So, numambilang gabayo sa unyaman, Gabayo sa unyaman. Hanap yo. Magmaliw kayong bounty hunter. Hanap yo ni ino sa kwalantuya. Pero mo basta-basta mo iabalot. Na-error, tadadakal mo sa tuto. Mayaman niya kasi. Si katulanatan sa number 1 most wanted of the Pilipinas. Lapod si katulabatlas o agni na aristo at sara may 18 ya akusado at sara ratay missing sabongero. Si kato so inakusaan niya matay uliligadad sanlasos ira ya nababalang niya sa bungiro. Tan si kato si ikukonsideran armed and dangerous. Atan si ipapalapag ng Secretary John Vic Remulla. Wanto ya mangiter na 10 million na pesos sa reward sa ahensya. At supaman, ya pangakapangiter na impormasyon, tapyano na aresto si atong ang. Balagyaw, no question asked. Iturum labat, no iner, so kaulaan to ng atong ang. Nunta nakabalag, natuksura ramay bodyguard to. Natuksura ramay security to. Baka si karanis one traidor kindi amo da, tan ituro da, no so kwalaan to niya.
Agmat ni akapaway ed bansa kwanda. Base ed Bureau of Immigration anto enta tayo taararama arumot undadalan ed backdoor. Undalan ed backdoor wala ramay undalan unlaman ed Zamboanga umpawayla ed Malaysia. Dakil iraratan. Ayang kayaman to ayang kapi sarili ni eroplano to o di no makapanrinta na sa eroplano. Nan-request la kuno so CIDG National Central Bureau na International Criminal Police Organization o dino Interpol yang mangipawayla na red notice laban at kinan atong ang inrekomendamot la sa pangkansila na lisensya at sarate paltog na abitlan na negosyante. Jatsarayan kaplusan, ituturing la na Department of Justice ya pugante si atong ang. Lapod daing kayaman tumutya agmanta no inormot sukulaan na sararate properties to tan panaayaman to niya. Inanap-anap damot la sararatay ibabagan lungga to niya o panaayaman to niya pero agdamot ni na almo so abitlan ni negosyante di Maratan at Region 4A. Namambilang syupamot kuno sa mga isisinop at kinan atong ang at nadamay mo't niya nasampaan na abitlan na kaso. Pero makapahalo ka walay 10 million re-reward da at kinan atong ang. Di ba walay intelligence fund na sa DILG o di tanda lagi laan pero anti kung guna na sararama intelligence kindat tanay networking day ano agdaya na sakuti si atong ang si kato si ituturay mastermind. Samay nababalang Iran na sabongero. Sa irap tulamot siya, baka diversionary tactic lalamot siya saray issue. Tapiano aya so napantungtungan at aglamot nasaglawi yan napantungtungan ni Raratay malaknaban nirang korupsyon niya nagagawad gobyerno. Tapiano nalingwanan tayo untalan na issue kontra kinan na presidente Bongbong Marcos tansaray kaalyado to niya laut-laud sararatay kabyangan na Senado tan Kongreso. Parungtalan niya mibubulang parungtalan niya milyon-milyon so pupusta to ya. Tan maslakmat ya bodyguard tumot ya, kabyangan mo na Philippine National Police. Wala rin totoo tumot at kabyangan na PNP. So paano munatan niya, po niya, ampre, araramay totoo to di man dalam. Ay, danda impormasyon, laanda ka dito na, batik ka diyay. Ang talabat latan. Ang patang ni issue, sarayang kapusan, pero naane, it will die a natural death. Nang ninyo si Bantag. Ang ganatan si Bantag, agdan ni Narel. Amay-amay mo si Papal sang kaso at si Katunya. Tuniraramay arom niya kontrobersyal irang figure siya araya at most wanted pero agdan ni Narel at sararayang kapusan. O kanya no gabayo'y magmaliwan milyonaryo. O, nya galaw kila. Ay, turiyula no iner. So panaamutan ng atong ang tagdakila teputan. Itor dalang tampulitang kuni kwarta. Ya pabuya.
Jalabat laad saray lokal. Iran pasen. Jaad syudad tayong Dagupan. Luyag tayong Pangasinan. Amay-amay ire wanted. Ya totoo. Unamot labat ira o lara-labat larad Metro Manila. Nga pula, mulara na almo. Singa sararatay wanted ira ya kinakasoan o illegal ya droga. Nagdakil pararatan. So kinasoan drug pushing, drug trafficking, dan anom nira ya klasin kaso ya walay involvement at illegal drugs or drug-related crime. Umbatik labat irag Quiapo, laula no araramay Muslim. Umbatik labat irag Quiapo, mansalat iringara nagmulanta. No siya pararaman. Wala ray kabat tayo na kapatidya. Ano yan, ganatan, ang daninaril. 20 years ago, 30 years ago. Mas lalo ni kasi raraya so ma-influensyaran na totoo. Singa si Saldicog, damot ni na Papawilda, damot ni Anton, inusukwalaan to. Sekretary Bunuan, o nita niya si Harry Roque. Mansasalita mo tanad social media. Akin nagdaray na early, yawa. Sige, gilay kapo yoy. Unless, ipakidnap ka na gobyerno. Kasi kay babagadan ginawa at kinandatin Presidente Digong. 3 minutos ante siya man alas 7 kabuasan. Panalagaran tayo sa rarabay ibabagaran na uladyan man na reklamo saray pigaran ahinsya o aray empleyado gobyerno at walay duaran na katao akituyaw aki gitar na panaon niya unlara dya ya jara kuno man salita ayay sakimutay at reklamo mo at City Engineering Office ay papalapag damot iraratay reklamo da Engineering Office. Good morning Edkenan Estrella Fernandez, si Madam Ima Alipio, si Noel Mejia, si Ox si Pox, amigo Ed Laportesa, si Madam Rich Baruzo, okay. Walamot kunoy kabadan atong gingging. Another reaction sa ikwanto jay nilira at sa may sising batan tayon na no contributions policy papaksep na DepEd. Walay sa kaya teacher ya nan-react jay kwanto, please do not ID me. Kabito ni baga, aglapi bitlay nga ranto. Sa ibabaga kwanda na saratay superiors da division. If you do not like the system, get out from the service. Gay lahat na iwa. Grabe. Grabe tanya ipapalapag da. How true is the report? Say that if you do not like the system, get out of the service. Hinga aliling tutay ang mula na ano sanso apoy. May putang at kusina. Get out of the kitchen. If you cannot cope up with the heat, kundi get out of the kitchen. So, siya bata si babaga to. If you do not like the system, get out from the service. Ay, grabe.
So, get out and then you growl and condemn to your heart content. Kanyang tigawan mo, code of silence, di ba? Oh, code of silence labat la. Kalau una usal. Magmuratan na patunda, mila kala. Untala so gabay tutan. Ibaga. Miapag kala. Eksakto alas 7 so oras tayo. Janiri karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Magandang buhay! Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries.
komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hati DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay animiran na minutos. Kasumpalaan na alas 7 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Kaiba yun siya sa amigo yo, your one and only. Orly in the morning. Okay, schedule of power interruption. January 16. Natanya agaw, January 16, agaw na Biyernes, 5 a.m. to 10 a.m. Limaran oras sa epektadoran na barangay Lukaw, from Lukaw Arco, hanggang 7-Eleven, corner of Gaudencio Shapno Road, up to Pamana, going to Sitio Dumurog. Tanditan eda Calasiao, portion na barangay Banawang, Sitio Kabarwan, going to barangay
Lukaw. Jad oras mat na alas 8 na kabuasan hanggang alas 4 ng aram, 8 oras. Dagupan City, porsyon na bunuan na Binlok, Sitio Bliss, tan Sitio Korea. January 17, agaw na nabuwas, no nabuwas. Wala po alas 7 hanggang alas 2 ng aram, 7 oras, titan Manawag, portion of Barangay Baritao, tan Arabian Road. Say rason no akin at wala rayan power interruption na say primary line revamp tapiano na improve so safety and reliability na primary distribution line at Abitlaran areas. Aya at panawagan ng Network Operations Manager Joseph Carreño. Good morning Manaya at kinan Engineer August Sarmiento say datin na manager na sa Dagupan Electric Corporation. Merlin Nicolas, Gloria Maramba, Jomar Landingen, Erlinda Salvador, Teresa Cornel, Sofia Mamaril Machas, Master Zarlo, Oscar Dolomente, Niknok Tolentino, Romulo Espinoza, Robert Aguado, Kagawad Panod Quinto, si amigo Gary Dalisay, Dio Valdez, Jimmy Torrio, Ambi Cantago, Magdalena Rabago, Alex De Vera, si Ambi Ambi Cantago, Alex De Vera, si George Yambao, Jima Sibayan na Busto, Charito Lumibaw, Lynn Coronel, Madam Dina Pereira sa ikwanto, Sara ay politiko o sana walang politiko na guest sa graduation idol kasi may mga politikong nakikialam sa DepEd. Actually, kasama yan sa mga policy. Kasama yan sa mga policy. Actually, yung mga ibang organization, civic organizations, kapag ka nagmi-meeting yung mga members, sabi, wag tayong mag-i-invite ng mga politiko. Mamaya, nandyan na. Numating na sa meeting, may magre-react. Kala ko ba usapan natin walang politiko? Wala tayong makuhang guess kaya kung minsan, tinatamad na rin silang umatin. Parang nag-iisa lang ata na tao yun, na wala kang makuhang guess, siya na lang. Di ba? Good morning, at kinan former barangay Kapitan Sani Hunatas Malasalasas, inawaya unsabin Tampol. Ditan ada barangay Salaan Mangaldan. Patrick Molina, si Lena Gatchalian, aray tropa 35, Silya Baruzo, Marilo Vidal Tinte, Elisa Ereer, and Doña Milani Siricon. Mario Ico, JR Mamaril, si Crisanta Dilomen. Sana po bigyan ng pansin kahit naman ang mga Pilipinong tumataas na lahat ang mga
estudyante, may ubo, trangkaso, sipon, dapat, dapat po hindi muna magpapasok unang linggo ng January. Mr. President, mga taga DOH, kayong mga nakaupo na nakikinabang sa tax super flu virus la kwanto. Punta kayo sa pinakamalapit na clinic. Punta kayo sa R1MC, libre. Libre. Punta kayo sa Malasakit Center, magpa-check up kayo sa mga flu virus na yan. Actually, pinagdaanan ko na rin yan. Kung minsan, bumabalik-balik pa rin. Paring Noel Lumboy. Enjoy na enjoy si paring Noel Lumboy. Si Mian Landingin Castro na si Katumat Sulaman na sararatay social media ya babanatan na saray trolls. Taan sakit mo't subanat to. Irarama obserbasyon to, ya to balat. Atwa irarama ipapalapag to. Tapi nadural sa credibility to, ang babae lang da ibaga at kinan Mian Landingin na Castro. Pero palaban, bulat irebanat to sarate ipupusto. Ya araya at aliwan kiniraratan, aliwan singa fake news. Talagang nanuneng-neng. Yan nagagaw-gawa. JG Gamboa, Kagawad Ricardo Calderon, panlalapuan na sa basurad barangay tayo. Agaylay Karakil, abumbunton ditan eda kanto, sa iba pangkalawang ko at sa paborito dang pambantakan, ditan mismo, eda Bukana, harapan nasa Old Pantrangco Station, tanjad singer harapan mismo na PLDT. Agaylay Karakil, malalapuan turaratan kasi ya basura. Identified tayo, si pare mangibabantak kasi satan. O talagan kila, inawatla, kinundunla, ya di man lang amin ibantak iraratan niya klasin basura. Pangkalawang kumat, hakot kimot la hakot. Pigaran truck lay pinapanuyo, pero akin kasi, panlalapuan dararatan niya basura. Rodolfo Fernandez, Maxi Sules, si Jeric Oviedo, Panto nagawa sa pampili na senior citizen na president no January 21. Jaed Karael School kwanto. Walalay saliwan, Jeric. Ajat aroma barangay, tigsi 50 pesos, wala ni rarate bulas. Wala ni flying voters. No, wala analo, wala ni protesta. Nako Bads Vidal, Jane Magzano, Armando Segundo, si Dong Tulyao, Ernesto Musada, Romy Sabala, Pat Molinaong, bitlak mo't si Romy Zabala, welcome home at kinan Brother Mones Sabala. My body. Si Lee Rosario, Brian Leo Rosario, Brian Tal Placido, Romeo Gomez, Angelita o Agustin Perez, Cristina Ocampo, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si GR Mamaril, Ariel Tirao,
Eli Ramos sa Pereira o Pereria. Kagawad Mike Labsan, si by the way, balag may agawan puol ditan at San Jacinto sa inala ka impormasyon at kinan kagawad Mike Labsan at limaran palapag kunura may apulan ya manukan. Pero ang kapumot ko no, iray manok ya apul puulan. Siguro kapan harvest da insa nagawa su puol. Sabi naman ito ni Nara, hindi ko maintindihan itong pangalan mo. Baka yung ibang basura nasa City Hall, puro basura sa bunuan nagkikita. John Dexter Kalimlim, Milba Clorizerna, Marvin Nanadong, Ma'am Jinky Alagadan, si Cecilia Morante, Bitlata Kalam Manunaan, naman. 21 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Ipapakabat ti pa manaya ya amay kabatsmi at naandila bilay si Pastor Luisito Pabia. Si kato su naandila bilay o paring Noel baka agmuni abasara may group chat at wala ang ipasabid si katayo lante wala anang nang kumot siya talagan umala aka burol. Okay, amay viral at social media tati gagimira may nambikkel ditan at barangay Gabon. Aya ko nun to dati layan na pinanutulan man suicide. Walay epilepsy to niya kuno walay epilepsy to niya. Wala mang ipapalapag ya non-suicide. Wala mo balot so mang ipapalapag ya simmigi kwanda so epilepsy to niya apaldo. Nansyan sulaman to sa may kabalgan to May salito simyan sa may kabalgan do ta. Neneng ko jay CCTV camera. Amay forward at sika tayo jad CCTV camera. Aneng ya kalagay may laki noon dalan lamay balaga dam truck insan to intumbay salaman to apardwa nako dakal ang tulay na gagawa natan wala mo't sa nababantayan tayo arayay hinga po dalay na ganta no araya AI iraratan okay pero nung tayo maong at saray news lang tinitan bit tao labanan lalamat na saray superpower iran na bansa makapataktakot layan kasi ayatwaya at Armageddon la Armageddon la tatay gagimira anyan sigawan tayo mandasal tila sirinya mandasal karuman anapun ko may channel ya Al Jazeera takato may babantayan na talaga nang mura rata international news. Manaanapak mo dyan saray news diaryo balita biktao
Ang gapumot ni balot so nababantagan tayuran untan iran impormasyon nag-alwalabat sa may o lugan labat eda sa may cancellation na sare passport nitan eda USA. Nanangyo so nanangyo so pakatulong na satay CCTV camera. Ditad bali na kalasyaw talagan pinabiskag, pinamalat ng Mayor Patrick Karamat so pan-install na sararatay CCTV camera barangay. Tapyan araratan at na monitor iray nagagawan na krimen. Numambilang taan tayo kasi malaknaban so nagagaway singasatan vehicular accident at along the highway ditan barangay Bud, barangay Mangkop, hitan singasaya abantayan tilalamat. Barangay Gabun ditan Kalasyaw ya Apaldwa so laman na samay laki nansyan imay salito laman to ya bimmantak ni kalsada Apaldwa so laman to niya tatoy gagimira legan ya amay arumya party na laman to wala at sa may truck. Ganyan aya at aneng at panamaglay na satay CCTV camera. No sararatay ami nakabaranggayan at kargaan na saratay CCTV camera naneng mo nanti nagagawan na krimen. Mainumay mumat ya resolbaan o naresolba sa krimen jad pa na maglay na sararatan niya backtracking at abitlaran CCTV camera. Wala rin barangays ya nanang mutsari puspustida aka-install iraratay CCTV camera pero agaw gagana. Agaw gagana. Wala rin barangay ya talagan sisiguron dan unggagana iraratan su CCTV camera. Yasi nga jatan at bali na kalasyaw. Si Katuya sumalaknaba na ganggan. Nan Mayor Patrick Karamat. Kargaan niya amin iraratay sitios. Kargaan niya amin irikabarangayan sitios na satay CCTV camera. Tapyano araraya si Katuya su number 1 niya makatulong at pakarisolba na satay krimen at ati gagimira. Kanyan na dapat mangilaem kayo na sa pundo munisipyo arati budget yo para saraya su CCTV camera jad barangay kailangan walay budget yun satan para CCTV camera para peace and order campaign to eliminate kiniratan crimes. Lautla, no nanunang nyo rarate bystander dis oras na labi, ya watan ira kanto-kanto, watan ira kabarangayan, yan tigagawan dararatan, maniinom, mandrudruga, wanto kamalatan, nanangning yumot, no siya pararatay, liber-liber ditan, and then wala biktima na akyat bahay, amala sa pangibasian nyo, ya pangitumbukan, wala lay lead, ya pakalaan na satay suspect at banggawa na saratay krimen. O sa ikwanan na Mian Landingin Castro, dito sa Dagupan, may budget ang CCTV, pero di makita nasaan ang mga CCTV. Kung meron man, di naman gumagana. Useless kwanto.
Oh, by the way, nasaan na yung CCTV camera di man di Benicia Highway? Dati-rati wala di man eh. At nanangneng mo, no, wala rin nagagawan aksidente, vehicular accident, wala nanangneng mong tampol da CCTV camera. Si antak labat siya malaknaban dya ay CCTV camera tud barangay dya at barangay 4. Nung panahon ng dating kapitan Kapitan Raul Saison, no wala rin nagagawang vehicular accident. Antada, manre-respondi lang tampol. Ha? Very active yung mamumonitor at sararatay CCTV camera da. Ang ano wala CCTV camera mo barangay, no, ang kapumot sa mambabantay, ang kapim mamumonitor, or no wala mamumonitor, agmut una action, or no wala CCTV camera, agmut ung gagana, useless mat lamang iraratan. Kanyang ditan, Edbali na kalasyaw, si Katutan, sumalaknaban niya ganggan. Pangiput up na sararatay CCTV camera at bawat sityos. Paano no, wala i-enforce mo bilang, bawal ang magtapon ng basura dito. Wala ikargadaya, untan iran, tawag mo samang, pylon. Wala rin ikargadan tarpulin. Isabit na ditan, papakabat to, paunawa to, bawal magtapon ng basura dito. Ay ukalundan iman, ibasura da ingan, iman, so ipalagay daran na pylons or tarpaulin, ukalunda, mambabantak ira. No parking, pero ang gapo, wala rin mampapark. Kasi ang gapo'y mani-enforce. Paano mo na-enforce? Ang muna nang supay mambantak na basura, tantoy, ang gapo'y CCTV camera. No wala raratan, bagaan mo may to. Tanong inulit to bilang kasuan mula. Tan, amikwang kulanti, nabantayan nyo raratay ugugaw at kabaranggayan bawat sityo. Di ba wala tay tatawagan tayong curfew hours? Di tanyo nanungnang. No nababantayan nyo at barangay akamonitor kayo CCTV camera, radyo yung labat sa may barangay security porsyo, lakapat tanod sa yan sityo, maya-maya standby di manay, ugugaw, oras lang na labi, maniinom nila. Di, nasawatam, di ba? Naani, nagwantan, abuklaratag, wantan, ang tigawon dang krimen. Importante ratan sa CCTV camera. Nananang ng timot at social media, singasara may nagagawad ng kampanya na ICE. Ara may kabiyangan na ICE, Titan, Ed America, kasi CCTV camera ra. Arap-arapan na paltugunda ra may uurlundaran na kabiyangan na sara immigrants. Aray kabiyangan na immigration kinitan. Da Amerika. Grabe, masibugiran mo. Araraya, kabunit nila, tapi ano agara na identify for their security reason mo kuno. Ron Tandok, Jolens Antipolo, si Ricky Kalulot and Janice Kalulot o Jami Kalulot. Jami Kalulot Magno, si Arthur Lacambra, Lester Tansi Daily Dakurong, di tanod poblasyon na Wiste. Advance happy birthday the kinan Councilor Malu Fernandez. January 18 na mo, konsyala. Ipapakabat mo at saray kakanayon kabalus-balusan na linawa ng Bads Bidal. Ya birthday tumot na buwas. Aray kakanayon, kakaaro, kabalus-balus ay linawa ng Bads Bidal. Birthday to na buwas. Agaw na Sabado, Enero 17. Nita, mamasyatan.
Sa ikwanan Agustin Perez, Jad Maluwod Idol, wala rin CCTV ya kapaket, pero adoralmet, pero tan aga gagana, kwanto. Si Manong Ben Jubiliano, siyempre ipasirayo ti bali ito. Kalasyaw ka mo pa, kanto. You see? Amin latan, gagawin niya amin na pulaing ipangkaabigan di tanad bali na kalasyaw. Angga po'y dal moment kwang kulalangula. Rebecca Bernardino, si Carlito Bandong, Renato Jubilianos, Marilyn Jimeno Tansilita Santos. 36 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan, wajaniri pakabat, malalapod saray manangan tabay. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Time. It is now 7:37. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Roll sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Roll sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Kag si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57. Tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo. Orly in the morning. 15 minutos antes man alas 8 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning sa ikwanan Noel Mejia and celebrate the General Douglas MacArthur Ditan at Way Central Elementary School. Balat amay landing site ja at bunuan. Ang gadnatan agni asumpal. Apong punglay balayang agni asumpal. Aming pigalan na ibabagadaya gawon datan pero agdamot gagawaan kuanan Noel Mejia. Agmulatan pangkalawan Noel. Basta project na palabas siya administrasyon. No agaduralan aga isumpal na sayan administrasyon.
Nino mo may river cruise. Ya agaylay abig itutan, ya klasin na proyekto. Bali-bali na proyekto ya mantangguyor na saray turismo. Pero antoy, pinulyananda. Pinulyananda. Antoy agawa at sarara may motorboat. Antoy agawa at sa may river cruise. Nalgap. Ang pula. Mula napinabangan. O atan niya, si ibabagam ya MacArthur Shrine, ditan at tundaligan. Kabakbala yang labatla, dilapidated la, corroded la ingan. Iraratan niya, bitlaran na materialis tutan. Aking ginalaw da. Hindi pa? No, wala rin nagawa ya okasyon, singauntan. Lingayen Golf Landings. Wamanira. Wamanira namin. Bali-bali raratay rhetorics da. Bali-bali. Mananalita da. Pero, damot sumpalan. Ipangako dalabat iran, agdamot gawaan. Ligang balat yung mga gagawara na aroma projects, yagbet na pipinabangan. Wastage of money. Actually, wala ni raratay. Ay babagaran museum yung gawan dan donasyon mat ng Senator Grispo. Nakartutanay. Nakartutanay. Wala may pavilion. Ano ka naman jogging kami, nadalangkutan na pavilion ditan. At bunuan binlok. Pero, nga pumat. Tigagawan dat sama, nga pumat sumanayam, nga pa ang gano kuryente to, nga pa wala ta kasi maintenance tutan. Imalagitan. Wala ni another building yung gagawin daman. Singa extension to o nantulamot irarama na building. Napipinabangan kasi noong bali iraratan. May kongkulante, visible. Visible pero wala ta impact irarata. Wala impact to, yung pakatulong to. Impact to, niyari. Wala rin impact to manayam. Pero amay gabi ka ibaga, may impact ya walay pakatulong tutan. Pakasilbi to at saray umbalay o para labatla at saray selective view. Dalan nyo, pasyalyuman. Sumpala may sakaya building diman pero ang gapoy antonirang facilities to ditan. Gapoy elektrisidad to. Ang gapoy walay danum to niraratan. Antigawa mo sama na building ay. At ni maasin ditan, maasin, magang ganun natural iraratan. Namurara may papagawadan na rest house itan niya sinusubulan dara. Agay-gay la. Naani, unsabi panahon, untamot la, so nagawad sa raratay building ditan. Actually, amay-amay lare building yung papalagi dita datong daligan area. Araga impapaalagay na saray kabyangan na civic organizations. May Philippine Dental Health Building dita, ang kapula. Tuniraraman, aramay kiosk na sa Lions Club, tuniraratan niya klasin na civic organizations. Amay-amay impapaalagay datan, apir-perdi iraratan. Kulang na maintenance, kulang na panagasikaso. O singasama bikers din yung pagawatan ng Congressman Tof de Benicia ditan at sampabyan in turnover tumutla at sa asosasyon or sa LGU at ni agda na si kaso katon angga po lalamat adoral lalamat ta si katutay marakap mo tsa dadayoon na sa siklista o lara di man iraman papaynawa. May datin na baryo ya talagang na kasuluk-sulukan na baryo at imaligwas, akabat, lapod sa rarata na proyekto, wala rin maalagay mo yan negosyo, pero ang agawa, pinapaulyanan, apir-perde, irang klasiran projects. Kalaban da kad politika, ang kapukala. Amin na proyekto, manggalang ti pangkaabigan tutan, anggalang ti pangkaamungan tutan, deralenda, agda kagabay,
yan nanunutan na saray totoo. Pero nga po, no ni kwadro kala at puso na to, tan ni kalad saray utak na to, daka nalingwanan, no maong suginawam. Pero no liwliway gagaw mo, igagaumda ka. Ronnie Sebastian, Mela Dolormente Sebastian. Ariel Bandong, mimpigalan na tawag sungaran mo. Nelson Claveria, Ramil Velasquez. Sekwanan Mian Castro, happy birthday kuno, advance happy birthday kinan Doktora Malu Fernandez. Nang mutay City Hall di Tanay, darap na kintayo at City Hall building ipapagawa na datin administrasyon. Pinulya ng datan, abay bayagla niyang ganatan. Ano man bilang wala man tatrabaho, papitik-pitik labat iraratan. Bigay taon la, 4 years la, dapat asumpal latan. Dapat asumpal latan, walay budget tumot iraratan eh. Nang yung may hospital, pinaulyanan danin pakurang. Anto agawa, Aribert sa kwarta. Aperde man niya proyekto. Siya bibilay yung danatan tilapia. Panginay tilapia. The most important bilay na tilapia, nang siya bilay na to, discussion tayutan, ya issue no, Lunes. Tan satay waiting. Discussion timot itan so issue nilira satay waiting ta say waiting at ate gagimira at off and on pigaran baloy hatimuton dararatan namisa kwanta no pigay ago mo yatimon dadya at syudad na Dagupan natan pigaran baloy idluyag na yung Pangasinan yang kapoy operation na satay waiting Lunes, sing baton timot itan. So abitla, ya waiting operation in the guise of Lotto PCSO. Pero waiting lamang itan. Grand 88, Periyahan, tumay Loteria ng Bayan, Anthony Raraman, Speed Game, balbalang lararaman niya, operators, natan ay Grand 88 lalamot, gabay dalamot siyalaan at si Katuya sa abitlan operation na sata is Small Town Lottery. Agawad Merna Esteves ay kwanto imbagay-bagayo ni Sir Agdagabay nalinggis so proyekto nasaray kalaban da politika. Gaano mangkaabigan itan ya proyekto. Ay aliwang panderal tatwamet ya nagagaw-gawa. Aliwang panderal tatwa. Ya nanay matunan tayo ya nagagaw-gawa. Ano yung may river cruise? Nga pula, nalgap la. Nanang yung natan ni may datin malilinis siya ilog. Timu to bulalamot, iraratan. So abitlaran na fish pen. Kantabay ko the technical side si Mang Richard. Itilak mi lalang ulas so pisa salamat mi dabalang sinansake ya pinablin na dumuringal.
Salamat lawa si panagantabayod saya na programa, lawa siya pandiringelyo, tan suportayo. Salamat sarate pantitiwalayo, tan salamat lalo at satay prayers yo. Diyos ti agngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Kag si Romeo Castro nakatira sa Manat Mimali pagka